जिस पीर पागारों को हम मुरीदीन इस अंदाज में याद करते हैं कि है मुरीदों से मोहब्बत वो पीर है हमारा। सुभान अल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक चाहे वो कोई हो, मगर मदीने वाले से सबका वास्ता और रिश्ता मजबूत है और मानने वाले से सबका वास्ता है। इसलिए जब भी कोई अच्छी बात लगे तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है मुरीदों से मोहब्बत वो पीर है हमारा, रहेगा जिनका नारा हमेशा भेज पागारा। कुरान करीम की आयत मुबारका तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमा इकराम का स्टेज है और औलिया इकराम की नगरी है। आज की इस बज़्म में जिस हस्ती का हम और आप और तमाम बाड़मेर के हजारों का मजमा ये ठाटे मारता हुआ जिस जात के खिताब को सुनने के लिए ये उम्र पड़े हैं, वो जात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ की मोहताज नहीं, जिसे हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान, शेरे हिंदुस्तान मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब रजवी दामत बरकातुल कुद्सिया के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं, जो सरजमीन जोधपुर में रह करके अपनी पूरी जिंदगी जिन्होंने इल्म दीन मतीन की खिदमत में सर्फ कर दी, उन हस्ती का खिताब हम शागिर्दों को और जमात को सुनना है। मैं थोड़ी देर के लिए उस्ताद मोहतरम से अब भी सबक पढ़ने के लिए, अपनी इस्लाह कराने के लिए, इन उलमा इकराम से कुछ सबक सीखने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं उस मंजर को याद कर लूं जब इस जलाल के पैकर इस हुजूर शेरे हिंदुस्तान के सामने दो जानो अदब से बैठ करके इल्मे दीन को हासिल करते थे। बड़ा ही लुत्फ मिलता था, मगर अब हजरत के सामने बोलना या हजरत की मौजूदगी यहाँ हो, फिर उलमा इकराम को बोलने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी जुर्रत करनी पड़ती है। मगर अदब के दायरे को मलहूज रखते हुए थोड़ी देर के लिए बताना चाहता हूँ कि आप और हम आज कहाँ आए हैं। आज हम और आप हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन नईमी अलैहि रहमा ने जिस दारुल अनवार मुस्तफा सहरा शरीफ चमनिस्तान मोहम्मदी की संगे बुनियाद रखी थी, हुजूर शेर हिंदुस्तान ने अपने मुबारक हाथों से जिस मोहम्मदी फूल की ईंट रखी थी, उस बाग के अंदर सैराब होने वाले तलबा या यहाँ सैयद नूरुल्लाह शाह बुखारी नूरुल उलमा दामत बरकातुल कुद्सिया ने इस चमनिस्तान रेगिस्तान को जो चमनिस्तान मोहम्मदी में बदला है, उसकी आबियारी को देखने के लिए साल नहीं कई साल गुजर चुके, आज फिर देखने के लिए आए हैं कि इस मोहम्मदी चमनिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस दरसगाह से या इन अल्लाह के वलियों के दरबार में या रोजे धनी के दरबार में जो मिलता है वो अदब मिलता है, इज्जत मिलती है, रिफत मिलती है, शान और शौकत मिलती है। इसलिए कि अल्लाह वालों की बड़ी शान है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, और हो ज़ाक़े यकीन पैदा तो कर जाती है। सुभान अल्लाह। हजरत जो कुछ मिलता है वो अदब से मिलता है। तो मैं नारे रिसालत उलमाए सुन्नत मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कुरान करीम की आयत पाक पढ़ी कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं। ऐ महबूबा फरमा दीजिए, क्या जानकार और अनजान बराबर है? इस अल्लाह के कलाम की आयत पाक से वाज़ेह तौर पर अब ये इरशाद फरमाता है कि इल्म नूर है और जहालत अंधेरा है, तो यहाँ नूर फैल रहा है। इसलिए कि अल्लाह के वली कामिल सैयद कबीर शाह अलैहि रहमा की इस प्यारे गुलिस्तान में नूर ही नूर फैलाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाने हुजूर कबीर शाह बुखारी दावलो मनवारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फैज कब मिलेगा, ये फैज उस्ताद के अदब से मिलेगा। बताना यही चाहता हूँ, उस्ताद के अदब से ये इल्म और फैज मिलेगा। अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये किसमें सबक मिला? अल्लाह के कलाम में आप पढ़िए, रसूलुल्लाह की हदीस में पढ़िए, बुजुर्गान दीन की तारीख में पढ़िए कि इल्म हासिल करना है तो अदब को मलहूज रखना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना है तो उसी अदब को आखिरी सांस की दम तक अदब को मलहूज रखना
सीखना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अदब उस्ताद का भी जरूरी, अदब आले रसूल का भी जरूरी, अदब मुर्शिद का भी जरूरी, अदब वालिद का भी जरूरी, अदब बड़े भाई का भी जरूरी। ये सबक कहाँ मिलेगा? ये सबक औलिया किराम की नगरी से मिलेगा। आओ मैं आपको सिंध की सरजमीन पे ले चलूं, पीर गोठ लेके चलूं। हमारे पीर मुर्शिद जिसे पीर साहिब पागारो हजरत रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुनिया याद करती है, मगर मैं तारीख की बात मुख्तसर वक्त में बताना चाहता हूं कि हमें ये जो कुछ मिला बुजुर्गान दीन के फैज़ से और अदब से मिला, आले रसूल। मगर उस्ताद का मर्तबा, अगर शागिर्द सैयद है, मैं पत्ते की बात कहना चाह रहा हूं कि सैयद नूरुल उलमा, मैंने उनकी ज़बानी सुना मदसिल नूरानी कि मेरे उस्ताद मुफ्ती वली मोहम्मद अलैहि रहमा जो मुफ्ती थर कहलाए, अल्लाह उनकी कब्र में नूर की बारिश का नज़ूल फरमाए, कब्र में नूर ही नूर फरमाए। उस मुजाहिद ने जैसलमेर की सरजमीन से लेकर के बाड़मेर नहीं पूरे राजस्थान में इल्म का डंका बजाया था। अल्लाह उनकी कब्र को नूर का बुक्का बनाए। वो उनके उस्ताद हैं, आज भी अदब करते हैं। इसी तरीके से हमारे पीर मुर्शिद हज़रत रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद मुर्तजा शाह अलैहि रहमा जो पट्ट धनी अलैहि रहमा के शहजादे हैं, दोनों आले रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद, उनके उस्ताद मोहतरम का नाम हजरत ज़ैनुद्दीन अलैहि रहमा, किनके उस्ताद हजरत रोज़े धनी अलैहि रहमा के उस्ताद हजरत मुर्तजा शाह अलैहि रहमा के उस्ताद हैं। कौन? एक आलिम दीन जो सैयद नहीं है बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान की तरह एक आलिम रब्बानी और वली कामिल है, वो उस्ताद हैं। उनके पास आले रसूलों ने इल्म पढ़ा। एक दिन वक्त आया, उस्ताद बुजुर्ग थे, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। अपने घर से आने के लिए उन्होंने अपने वालिद मोहतरम रोज़े धनी अलैहि रहमा के वालिद मोहतरम हजरत पर धनी अलैहि रहमा को पैगाम भेजा कि आज मुझे आपकी खानकाह में पहुंचना है, रोज़े शरीफ पे हाजिरी देनी है और आपके शहजादों की इल्मी हैसियत को मुझे फिर चेक करना है। कह दो सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम बैठे हैं, ये यहाँ पर चेक किए जाते हैं। चेक करने के बाद जब पास होते हैं तो अलग अलग शाखाओं में इल्म दीन पढ़ाने के लिए मौलाना मोहम्मद हुसैन जैसों को तैयार करके इस मनसब पे बिठाया जाता है कि अब ये पास है, फेल नहीं है। तो मैं बिला तमसील कहना चाहता हूँ कि उस्ताद मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं। वालिद मोहतरम हजरत सैयद पर धनी अलैहि रहमा ने हुक्म फरमाया कि मेरे लाडलों, आपके उस्ताद आ रहे हैं, खानका कयामगाह सजा ले। अभी हुजूर शेर हिंदुस्तान तशरीफ लाए मदसिल नूरानी, मैं उनके कदमों पे कुर्बान जाऊं, उनकी जात पे कुर्बान जाऊं। लोग मानते हैं और मानते रहेंगे, जिनके जलाल और जमाल, जिनकी जात बाला को दुनिया तरसती है कि एक मर्तबा अपनी जबान से कोई मोती बिखेरे तो हम सुनने के लिए कोशा है। अल्लाह उनको खिजरी हयाती अता फरमाए, सेहतियाबी अता फरमाए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत ज़ैनुद्दीन अलैहि रहमा तशरीफ ला रहे हैं। मुर्शिद का हुक्म का शहजादों तैयार रहना, उस्ताद आए खिदमत में कमी नहीं होनी चाहिए। का अबू हाजिर हैं, कयामगाह तैयार हो जाती है, उस रात तशरीफ लाते हैं, खाना खिला दिया जाता है, सोने के लिए बिस्तार लग जाते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ, अब वो मुताले का शौक खत्म हो गया। अब तो उलमाए किराम भी मोबाइल में और आम लोग भी मोबाइल में मस्त हो गए। लेकिन आज भी ये बात अगर मिलती है तो हुजूर शेर हिंदुस्तान में हम आज भी देखते हैं कि रात को सोते हैं, किताब हाथ में रहती है और खुदा के बंदे कलंदर को नींद आ जाती है, आंखों पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। सुबह होगी तो किताब पेशानी पे रखी पड़ी है। सुभान अल्लाह। आज अगर मिलता है तो हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान में दिखता है तो उस्ताद मोहतरम ने एक किताब हाथ में ली, उन बच्चों को, वो बैठे हैं कौन? सैयद हजरत रोज़े धनी अलैहि रहमा और सैयद मुर्तजा शाह अलैहि रहमा। उनके वालिद मोहतरम घर तशरीफ ले गए। कहा बेटा, वुजू की हाजत हो तो लोटा भर के देना, अगर कोई तकलीफ हो तो इनकी खिदमत करना, सोना मत, रात भर जागे रहना। आले रसूल है मगर वालिद ने हुक्म फरमाया, उस्ताद बुजुर्ग है, तुम इनकी खिदमत में रहना। अरे रोज़े धनी अलैहि रहमा जिनकी विलायत का डंका हिंद और सिंध नहीं पूरी दुनिया में बज रहा है और कयामत की सूरत तक बजता रहेगा। इन अल्लाह के वलियों का डंका यही बाड़मेर में नहीं बल्कि इनकी विलायत का डंका पूरे राजस्थान नहीं, बैरून राजस्थान में भी
بج رہا ہے اور بجتا رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا رات ہوئی تو استاد کتاب پڑھتے پڑھتے ابھی مصروف ہے پڑھنے میں، لیکن وہ دونوں لاڈلے جو امام حسین کے پھول سو جاتے ہیں، تو شفقت کی نگاہ سے استاذ محترم ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں کہ سو جاؤ بیٹا سو جاؤ، وہ سو جاتے ہیں۔ اتنے میں استاذ کا ادب بھی تو ضروری۔ اچانک حضرت سید پیر محمد روزے دھنی علیہ رحمہ اچانک اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ استاذ تو اب بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا سو جاؤ، پھر دوسرے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے استاذ تو اب بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ان کو بھی سلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ رات پوری گزر جاتی ہے۔ ہمارے پیران پگارا کا طریقہ ہے، تہجد کا وقت ہوا تو حضرت سید پر دھنی علیہ رحمہ تشریف لاتے ہیں، تہجد کے وقت میں تو دیکھتے ہیں کہ لاڈلی دونوں سو رہے ہیں اور استاذ کتاب پڑھ رہے ہیں، تشریف لائے، بچے جاگ جاتے ہیں، امام حسین کے پھول جاگتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بخاری دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، میں عرض کر رہا تھا وہ سو رہے ہیں، والد محترم تشریف لائے کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ استاذ کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں، ادب اسے کہتے ہیں کیا؟ کانپ گئے، ادب سے کھڑے ہیں کہ ابو ہم کبھی جاگے کبھی سوئے مگر پوری رات تو نہیں سوئے، مگر بچپنا تھا نیند طاری ہو گئی، لیکن استاذ نے دلارا اور سلا دیا۔ تو استاذ محترم سے اللہ کے ولی کامل سے حضرت پر دھنی علیہ رحمہ نے پوچھا، اے حضرت زین الدین مفتی اعظم بتائیے آپ کیوں نہیں سوئے؟ تو استاذ نے بھی ادب پڑھا دیا کہ آل رسول کا ادب بھی ضروری۔ استاذ نے بتایا میں سوؤں تو کیسے سوؤں؟ امام حسین کے پھول تھے، اماں فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر تھے، مولا علی مشکل کشا کے خون تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت زندہ باد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان نمازوں کو اس طریقے سے میں نے دیکھا کہ ایک میرے دائیں جانب دوسرے بائیں جانب، اب میں اگر بائیں جانب رک کر کے سوتا ہوں تو ایک کو پیٹ آتی ہے، اور اگر دائیں جانب رک کر کے سوتا ہوں تو دوسرے کو پیٹ آتی ہے۔ تو مفتی اعظم نے فرمایا کہ ہم نے کتابوں سے یہی پڑھا کہ آل رسول کو پیٹ دینا بھی بے ادبی ہے، اس لیے رات بھر میں بھی جگتا رہا اور دین مصطفیٰ کو پڑھتا رہا۔ ادھر استاذ کا ادب کہ آل رسول کو حکم فرما دیا کہ ادب کریں، اور ادھر استاذ نے آل رسول ہونے کے خاطر رات بھر کتاب کا مطالعہ ضرور کیا مگر رات بھر نہیں سوئے۔ اسے کہتے ہیں ادب اور اسے کہتے ہیں علم۔ اس لیے پیارے دینی بھائیوں، اگر پڑھنا ہے تو ادب ضروری ہے، ادب کے بغیر کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اہل بیت اطہار کا ادب بھی ضروری ہے، اور یہ علماء کرام کا ذمہ غفیر ہے۔ حضرات میں بتانا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ کرام بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی کے پیارے غلاموں کا ادب تو دیکھو، عرض کرتی آقا رب بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، اس کے رسول جانتے ہیں کہ سب سے بڑے سخی کون ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی خود خدا ہے، اس کے بعد میں محمد رسول اللہ ہوں، اور اس کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے من علم علما فنشرہ۔ علماء کرام جلوہ بار ہیں، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو علم سیکھے، علم حاصل کرے اور لوگوں کو علم پڑھائے، علم سکھائے، وہ سب سے بڑا سخی ہے، وہ سب سے بڑا سخی اور بڑا ہے۔ تو حضرات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر علم دین پڑھایا جاتا ہے یا علم دین سکھایا جاتا ہے، ان اولیاء کی نغری سے فیض لٹایا جاتا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر سے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دو جماعت تشریف فرما ہے، ایک کونے میں ایک جماعت بیٹھی ہے، دوسرے کونے میں دوسری جماعت بیٹھی ہے، دونوں کا عمل الگ الگ ہے۔ علماء کرام کا جمع غفیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو کر رہے تھے وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، الا اللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ پڑھ رہے تھے، روح کی ضربیں لگا رہے تھے، اور دوسرے
جو تھے وہ رسول اللہ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرتم بریاض الجنہ فرتعوا قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المساجد قیل یا رسول اللہ ومرتم یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یعنی وہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ رہے تھے. بالکل سنیے، اللہ کے رسول کی دوسری والی جماعت حدیث پڑھ رہی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جماعتیں اچھی ہیں مگر وہ جماعت ذکر والی ہے، یہ جماعت اہل علم ہے، یہ علم والے اس جماعت سے بھی افضل و بالا ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ علم ایک نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ادب بھی ملحوظ رکھیں اور علم دین والوں کو ان کی شان کو سمجھیں کہ ان کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے. اگر ہمیں کچھ سیکھنا اور بڑھنا ہے تو علماء کرام کا ادب کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ پیران پاگارا کے صدقے، سید کبیر شاہ رحمہ کے صدقے، تمام اہل بیت اطہار کے صدقے، محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل رکھے، بے عملی سے بچائے. اس فتنوں کے دور میں مولا محبت و اتحاد کے ساتھ میں ہمیں جینے کا سلیقہ عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ